Bonjour, aujourd'hui podcast تاع اليوم راح نحكيو على la radiothérapie. La radiothérapie comme thérapeutique en cancérologie وراح نحكيو على les facteurs de risque تاعها. راح نحكيو على comme هي les conduites à tenir devant un patient irradié. في البودكاست هذا راح تلقاو ديزانفورماسيون مش راح تلقاوهم في الكور، يعني جبناهم من لي ستاج تاعنا، من لي كونسلطاسيون اللي عملناهم مع لي باسيون ايراديي، كلش اندري راح تشوف في ستاج واش راح تشوف. اول حاجه نبداو بلا ديفينيسيون تاعها كوم هي اون موداليتي ثيرابوتيك utilisée en cancérologie cervico-faciale، يعني هي ان تيب دو تريتمون، هي تريتمون تستعمل غير في الكانسير سيرفيكو-فاسيال. بون مش غير في الكانسير سيرفيكو فاسيال، حنا اللي يهمنا الكانسير سيرفيكو فاسيال. مش واحد يجيك بان اوتر تيب دو كانسير مش سيرفيكو فاسيال وتهمك لا راديوثيرابي تاعو، نو حنا تهمنا غير في الجهه المعينه، يعني باش تعرفوا اهميه لو شون وين يكون الكانسير. لو رول تاعها هو ديتروير لي سيلول تيمورال ولا اي délivrer à la tumeur et à ses extensions une dose précise de radiation ionisante. يعني le rôle تاعها هو le détruire كيفاش كيفاش détruire les cellules tumorales. كيفاش هي précisément نقولوا la radiothérapie utilise des rayonnements ionisants de haute énergie qui visent à l'ADN des cellules cancéreuses. هي تفيزي les cellules cancéreuses ou l'ADN تاعهم به تمبيشي pour empêcher la multiplication cellulaire. La dose تاعها mesurée en gray. عندنا plusieurs types de radiothérapie. عندنا radiothérapie externe وعندنا radiothérapie interne اللي هي la curie-thérapie. ديك la radiothérapie externe تكون la source d'induction est placée à l'extérieur du patient et dirigé contre la tumeur en suivant la zone tatouée. يعني tatouée une zone ونديليفريو فيها la source qui a été choisie au préalable. Mais la curie-thérapie اللي هي interne, la source est placée à l'intérieur d'organisme. La tumeur est donc irradiée de façon continue durant cette période. Le patient est hospitalisé en chambre protégée. فهمتوا كاين دو تيب، يعني عندنا externe وعندنا interne. l'externe تكون à l'extérieur والinterne تكون في لو كور من الداخل، يوتيليزيو دي زيغوي ويكون الباسيون بروتيجي، يعني يكون الباسيون تاعنا في اون شامبر اوسبيتاليزي، يكون اوسبيتاليزي دون اون شامبر. ودي بعد لا كوريثيرابي اللي هي انترن عندها دو بوت، يا كوراتيف يا بالياتيف. كوراتيف يعني لازم تكونوا على بالكم بها اكثر سؤال يسقسيوه، يعني كوراتيف هي كيكونوا لي تومور دو بيتيت تاي de la sphère orale. Utiliser la palliative يعني تكون palliative qui fait effet antalgique يكونوا des tumeurs volumineuses. Faut toujours savoir بلي عندنا deux types هذا deuxième type فيه deux types. علاه احنا لازم نعرفوا لي تيب تاع لي رادياسيون اللي قاعده تدار، لا راديوثيرابي اللي قاعده تدار للباسيون، باش نعرفوا الباسيون هذا عنده ان ريسك، ان غران ريسك ولا لا. Ou toujours, il faut contacter le médecin traitant pour savoir le type de la radiothérapie. Est-ce que un patient normal, yani sain, qui a un patient immunodéprimé par exemple? Non. ديما يقولوا لهم les facteurs de risque de la radiothérapie. إنه la radiothérapie راح تتفرق من شخص الآخر، وجوغ كل واحد نمدولو نعملولو التريتمون تاع لا راديوثيرابي راح يستقبلها وراح تأثر عليه بشكل، لأنه عندنا ياسر on a beaucoup de patients يعني différents. Comme par exemple وش هما les facteurs de risque lors de la radiothérapie. Patient tabagique utilise le tabac. Patient alcoolique. عندك les patients immunodéprimés. Les patients اللي عندهم des antécédents médicamenteux. Donc ce sont des facteurs de risque pour le patient irradié. يعني l'immunité تاعو حتتعامل بطريقة مختلفة مش كيما le patient sain. وكاينه اون اوتر شوز لازم تكون انت كوم ميدسان دونتيست على بالك بها، كي تكون راح تكونتاكتي لو ميدسان تريتون لازم تعرف لو فراكسيونمون تاع لي سيونس. اسكو
pendant un mois دار des séances ولا دار 5 séances ولا دار 2 séances. Par exemple le patient دار 2 séances يعني hypofractionnement يعني يعطوه في un mois يعني يعطوه دي دوز قويين. ولا patient دار 10 séances يعني يعطوه hyperfractionnement يعني قسمولو لي دوز على 10 يعني مش لي دوز قويين يعني 2 غري 3 غري في لا سيونس. هادوما لي باسيون مش هزيما بعضاهم. ليبوفراكسيونمون يكون عنده ان ريسك اكبر من ليبر فراكسيونمون. لازم تكونوا على بالكم بها وديما تكونتاكتيو الميدسان تريتون باش تعرفوا الفراكسيونمون دو فو باسيون. L'utilisation du vasoconstricteur lors de l'anesthésie, est-ce que indiqué ou contre-indiqué? Parmi les contre-indications absolues, il y a le vasoconstricteur chez les patients irradiés. Alors, parce que l'os est ischémique avec la vasodilatation, la vasoconstriction اللي تعمل راح تقوي le risque دوارين. بعد ما حكينا على لا راديوثيرابي على لي فراكسيونمون تاعها راح نحكيو دركا على لي كومبليكاسيون دو لا راديوثيرابي. اون ا دو تيب دو كومبليكاسيون. عندنا لي كومبليكاسيون اللي يكونوا تارديف واللي يكونوا كومبليكاسيون بريكوس. بريكوس اول حاجه تشوفوا في البلاصه اللي تضرب فيها لي رادياسيون راح تصرى اون رياكسيون كوتاني. يقول لك دو لا 3e semaine de la radiothérapie يكون لا دوز plus de 20 غري. On regarde la zone irradiée, nous avons une pigmentation. Avec اسمها épidermite. Il faut toujours savoir بلي هذيك البلازون اللي تكون بروري فيها ديسكواماسيون بون ديسكواماسيون تاع لا كوش سوبرفيسيال ولا شوت دو بوال هذيك سي اون épidermite. هي تبدا من لا 3e semaine. En plus, c'est la mucite radio-induite. La mucite radio-induite, la question la plus posée par les profs, les connaisseurs, ou les questions d'examen. La question aussi est la définition de la mucite radio-induite. C'est une irritation de la muqueuse, un érythème, ou des ulcérations, ou une infection. مش هذه برك. هي radiomucite est une stomatite iatrogène. iatrogène يعني جاية من برا. iatrogène algique جاية من برا induite par des radiations ionisantes يعني ماهيش induite par un médicament ولا une autre ولا virus ولا هي induite par des radiations. Les caractères تاعها هما les signes fonctionnels تاعها يعني douleur, dysphagie, trouble d'érection. En plus, la gusée هي من les effets secondaires تاع la radiothérapie ويكونوا précoces. La gusée aussi, c'est une perturbation de la fonction gustative. S'installe au site de la 2e à la 3e semaine. هادوما الحوايج اللي قاعدين نحكيو عليهم يتنستالاو 2e à 3e semaine. لازم تكونوا على بالكم بلا دات. L'hyposyalysée هي la conséquence en plus des radiations des glandes salivaires principales. يقيسوا les glandes principales تعطينو hyposyalée. Ou les glandes salivaires هادوما sont totalement ou partiellement incluses dans les volumes traités. Genre irradié يكون l'irradiation تاعهم تكون partiellement ولا تكون totalement. hyposyalée تفكروا ديما بلي hyposyalée هي تكون في l'effet précoce وكتاه نروحوا l'effet tardif متى مش راح تعطينا hyposyalée راح تعطينا exorostomie. En plus des candidoses. Les candidoses من وين يجيو من l'hyposyalée يجيو من la réduction du flux salivaire provoquée par les radiothérapies a été évoquée en deux cofacteurs importants dans la prédisposition de candidats à l'BK. فهمتوا بلي ليبوسيالي تجيبلك كانديداز سهلة هادو حاجات تتفكروا. عندنا لا ميسيت راديو اندويت عندنا وراها لاغوزي ليبوسيالي تعطيك ان كانديداز بوكال. l'effet tardif bien sûr كيما قلت لكم قبيله ليبوسيالي هي l'effet tardif تاعها c'est l'exorostomie pardon. C'est la conséquence de l'atrophie des glandes salivaires. C'est atrophie.
attribuent la destruction des cellules souches et aux dégâts sur le stroma fibreux et vasculaire de la glande. فهمتوا؟ هي l'atrophie des glandes salivaires. Les glandes salivaires قولوا لهم goodbye. En plus, عندنا حاجة واحدة أخرى هي limitation de l'ouverture buccale 13 mus تلك عنده 13 mus بس في حل فمو باسكو تلقى فيبروز في لي muscles masticatoires ولا irradiation des ATM. l'irradiation يقاست l'ATM يقاست les muscles اللي en rapport avec l'ouverture buccale عملت لهم une fibrose des muscles ولا irradiation des ATM. En plus, عندنا les caries radiogènes ou caries actiniques. كاين les caries حيبقاو tardif genre راح يبقاو مع الباسيون طول العمر. Ces caries développent tant l'effet indirect que l'effet direct des rayons. Les lésions directes seraient soit directes par les radiations, تضرب une dent, تقيس les tubulés dentaires, تقيس l'émail, ou soit indirectes, des xérostomie à cause des poussiales, فهمتوا؟ ou bien sûr l'ovarène, l'ostite post-radique. l'ovarène عندنا un grand risque في la radiothérapie. هي يقولك après 6 mois ما كانش un risque d'ovarène. كي تكمل الباسيون après 6 mois تقدر دير له l'extraction بس ما كانش un risque d'ovarène. mais non يقعد الباسيون à vie عنده un risque d'ovarène. c'est quoi une ovarène؟ هي ostite يعني inflammation osseuse. iatrogène يعني جاية من الخارج qui apparaît à des doses de radiation ionisante plus de 40 degrés. L'os irradié souffre d'ischémie et déséquilibre entre ostéoblaste et ostéoclaste. l'apparition تاعها كيما قلت لكم الدوران راهي تبان لكم بعد des mois ولا des années قادرة تجي في أي لحظة. La cause étiologique de l'ovarène هي la dose qui dépasse 40 degrés ou la dépasse 60 degrés. كيفاش تديكوفري une ovarène؟ ovarène normal هي ostite banal ostite عادية. كيفاش تفيق بها أكتر هو أنك تلقى سيكاستر. لو سيكاستر هذاك sont très pathognomoniques. genre séquestre يبان comme une zone d'os certes lésée mais pas totalement déterminée par rapport au reste de la mandibule. تلقى واحد l'os هكا خارج la couleur تاعو jaunâtre des fois تلقى la couleur تاعو grisâtre. مهم تعرفوا باللي séquestre. les complications de la radiothérapie chez l'enfant c'est pareil comme l'adulte mais qu'il y a une chose هي trouble de la croissance et perturbation في le développement dentaire. دركا راح نحكيو على les conduites à tenir à la radiothérapie, avant la radiothérapie, après la radiothérapie, au cours de la radiothérapie. Avant la radiothérapie c'est facile ما كانش أسهل منها. تعمل للباسيون un bilan stomatologique. Le bilan stomatologique هو pour réduire le foyer infectieux باش réduire en plus le risque de radionécrose post-radique. Le bilan هذا يبدا بان simple examen clinique quand est complété par une radiographie soit panoramique ولا déclenchée. و avant tout il faut contacter كيما قلت لكم le médecin traitant. أول حاجة contacter le médecin traitant تعرفوا la fractionnement تعرفوا le type de radiothérapie تعرفوا la dose اللي مديها له قداه وبتعرفوا la zone irradiée وقتاه ولا nature وبتعطيو un pronostic يعني. ما تخليو حتى فوي ني aigu ني chronique في genre للباسيون. ما كانش كاين دي كيست كرونيك كاين دي فوي كوم لي كيست ولا دي فوي aigu يتنحاو. les gingivites, les parodontites, les poches, هذوما كل il faut très important تعمل لهم un traitement. mais كيما واش نحيو avant la radiothérapie il faut toujours تنحي les dents اللي يكون traitement endodontique important كيما molaire par exemple avant la radiothérapie نحيها. parodontite poche plus 5 نحيها.
dents de sagesse enclavées incluses في le champ des radiations à enlever لازم تنحيها. Ou toujours il faut attendre la cicatrisation osseuse اللي هي 3 mois. Et la cicatrisation muqueuse هي 22 jours. Mais هنا نستناو la cicatrisation osseuse parce que la radiothérapie راهي تضرب في اللاص ديريكت. واهم حاجه هي لا غوتيير فلوري اللي خليتها هي الاخرى دونتيفريس فلوري هادوما كل avant pour motiver le patient. Durant la radiothérapie toujours il faut continuer كي يجيك الباتيون l'hygiène bucco-dentaire l'application d'hygiène bucco-dentaire enseigner تتعلموا brossage dentaire fréquent avec brosse à dents à poils souple. Dentifrice fluorée, l'utilisation de la gouttière fluorée au cours de traitement, au cours de la radiothérapie. On dit le patient de réaliser des exercices buccaux et réduire le risque de gravité de trismus. Comme le geste traumatique, il n'y a pas d'extraction au cours de radiothérapie. Après ces mois, on va parler. Avant la radiothérapie, après la radiothérapie, toujours ne pas faire l'hygiène bucco-dentaire et prendre en charge toutes les éventuelles caries dentaires à leur stade de début. De prendre la motivation à l'hygiène bucco-dentaire après. Ou أهم حاجة هي motiver le patient à continuer à observer une hygiène bucco-dentaire rigoureuse et utiliser les gouttières fluorées jamais حبسهم. Ou utiliser des moyens locaux des modifications de la cavité buccale en minéral, salive artificielle, à l'aide de l'hydrostomie ou l'hypoxialie. Ou les canaux restauration prothétique on contrôle. En cas d'extraction, on fait couverture d'antibioprophylaxie. L'antibioprophylaxie avant le geste et sera arrêtée après la cicatrisation totale de la muqueuse. Maintenant, genre avant et après. نكونوا كملنا avec la radiothérapie. J'espère تكونوا فهمتوا شوية. Il y a quelques questions. حطولي وانا je vais répondre.